Rookie class, first final. 1 minute left. Less than 5 seconds. 5 seconds. Go. Ha? Ano? Kasabahan. Dalawa yung bagi ko, no? 4 minutes left. Three minutes left. Get ready and chassis intermediate. And chassis intermediate. You're up next. And chassis intermediate, get ready. Two minutes remaining for rookie class first final. 2 minutes left. Hindi talaga ano yung layout na to sa ano, kasi tumatama dun sa mga hindi, yung linya kasi nalilinyahan kaya tinatamaan. Sakto yung linya dun sa yung racing line, sakto dun sa mga wheel. Eto mo, talon ng talon yung mga kotse. One minute left.
Finish your lap. 2 done. Canon, finish. 1 Video, done. finish. Finishing order for Ruby Jasper's final. Canon and then Tio. Up next, M. Chassis Intermediate. Jerwin, Dennis, Romy, Dokwali, and JC. Ah. Iyo, liga. Magpe-preno ka, yun o, dapat ganun ka lang lumiko. Huwag yung sumusobra. Pag sumusobra, pangit. Yan, huwag ka sumusobra dito. Dapat yung liko mo malapit sa mga orange. Okay? May preno ka maaga. Yun, ganun lang. Malapit sa orange, ha? Tingnan sila, oh. Dapat ganun lang. Oh, ayun, tabi yung brain. Pag lumiko, malapit lang sa orange. Yun, oh. Ganun. May preno ka, ha? Sige, mamaya. Sobrang